हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल प्रभासर एकेडमी गाइज आपण पुणी गोटे नुआ इंपोर्टाट जिन नहीं आसी कौन आपने किपर भाव में कौन करेंगे ना फास्ट सिलेक्शन चेक करेंगे मुझे 2023 गोटे वीडियो अपलोड करदेवी जे कौन है सबकि जिन भर थी कौन करेंगे ना स्लाइड अप किपर भाव में ऑप्शन तापर आप फ्लोटिंग केमी भाव में थी पेमेंट किपर भाव में करेंगे होल डिटेल्स ऑफ फास्ट सिलेक्शन किपर भाव शो करेगा आपको किपर भाव में देखिए कौन आप फास्ट सिलेक्शन होती होल डिटेल्स कौन करी 2023 गोटे वीडियो कौन करी मुझे वीडियो सहित लिंक कर सेंड करदेवी आपने कौन करेंगे से वीडियो प्रथम शेष पर्यटन देखीदेवे जानने कौन ना केमी भाव में कौन करते फास्ट सिलेक्शन देखते किपर कौन कराए फ्लोट आम स्लाइड अप मरा जाए किपर फ्रिज मरा जाए ये सब होल डिटेल्स कौन अच्छी वीडियो अच्छी आप समस्त कही रखुचे कौन ना वीडियो प्रथम शेष पर्यटन देखते जब किसी भी स्किप करदे कौन ना बहुत सारे इंपोर्टाट जिनस आपबार कौन हे ना आपने वंचित रही है कौन करूँ वीडियो बिना स्किप कर प्रथम शेष पर्यटन देखी चलतु आप वीडियो भल लगे नहीं लाइक करूँ शेयर करूँ बहुत मतलब सब्सक्राइब करूँ गाइज आपने कही रखुचे कौन वीडियो प्रथम शेष पर्यटन देखूँ चलतु वीडियो कौन करवा ए स्टार्ट करवा तो गाइज मु आपंकर साम्स वेबसाइट रे आसी पहुँची जाइए एवं देखो ये लिखाई कौन एक्जिस्टिंग स्टूडेंट लॉगिन ये एक्जिस्टिंग स्टूडेंट लॉगिन पर कौन करेंगे आप क्लिक करेंगे ये देखो एक्जिस्टिंग स्टूडेंट पर क्लिक कर सारा पर देखो आसीगला आप कौन जे आप स्टूडेंट लॉगिन आसीगला ये आसीगला तो आसला आप फोन नंबर देवे आउ पासवर्ड देवे पासवर्ड देकी एंटर ये कैप्चा मारिकी आप कौन करेंगे ना लॉगिन मारे है ये सब जिनसा आप जानते तापर आपर कौन कम तापर ये हो सारापर आप कौन करेंगे आप प्रोफाइल खोलि आप स्टूडेंट अकाउंट लॉगिन हो देखा यही देखो गाइज मु कौन कर आसिकी गोटे स्टूडेंट अकाउंट लॉगिन करके आसिकी ये पहुँची जाइए देखा केमी कौन वे आप देख ये छुआटर कौन हो देखो रायगढ़ ऑटोनोमस कॉलेज रे सिलेक्शन होती 7 नंबर होती चाहूँ से कहे स्लाइड अप करने चाहूँगी कि माइंड रे गोटे डाउट अच्छे जी स्लाइड जो मैंने स्लाइड अप करते माइंड गोटे डाउट अच्छे सार आप स्लाइड अप करूँ आउ सर आमको से जगह आज आडमिशन करने पड़ो कि ना आम पेमेंट करने पड़ो कि ना ये सब माइंड सब डाउट थी है मुझे समस्त कही रखुच्छी आपण मैंने एठी देखो गवर्नमेंट तार देची आपण मैंने कौन करवा दरकार कि कौन करवा दरकार ना मुझे देखो ताको सब क्लीयर से मेंशन कर देखो एबे कही दउची कौन जे गवर्नमेंट कही कौन गवर्नमेंट कही ना है जेहेतु मुझे मोबाइल कर प्रोब्लेम होपण मैंने कौन करेंगे ना ये जे आप जो रोटेट करदे रोटेट कर सारा देखिए ये देख छुआटार कौटी आना सिलेक्शन ये देखीदे है तार छुआटार कौन कर 7 नंबर सिलेक्शन होती रायगढ़ ऑटोनोमस कॉलेज सिलेक्शन होती ये छुआटा जब चाहब फ्रीज करने से कौन कर आदि चाहब कौन ना आमर ये करने कौन ना जे फ्लोट करने कौन कर आउ छुआ जो चाहब आमर से जो स्लाइड अप करने ताने कौन कर तार कौन करा दरकार ताटा कौन गवर्नमेंट विषय कौन नोटिस देछि ये देखिए ये कौन करेंगे आपड़ सब फास्ट जी कौटी ये देखो ये जो इंटीमेशन लेटर अच्छी ये इंटीमेशन लेटर उपर आप करेंगे ये इंटीमेशन लेटर उपरको जी है ये इंटीमेशन लेटर उपरको जी क्लिक कर दिंतु क्लिक कर सारा देखो ये गोटे नोटिस आसो ये नोटिस फुली पढ़े है नोटिस भितर जहाँ लिखाई मुझे सब देखूँ आपण पढ़ी शुणई दूसरी है कौन लिखाई नोटिस देखु गाइज ये कौन लिखाई पूरा फुली देखो पढ़ जदि फ्रीज करेंगे है फ्रीज माने कौन देख ये लिखाई देख पूरा क्लीयरली मेंशन अच्छी जदि आपण मैंने फ्रीज करेंगे ताहले देखो ये लिखाई जदि आप चयन होता आसन अर्थात उभय शिक्षानुष्ठान और ऑनर्स रे संतुष्ट था तेबे आपण यही विकल्प चयन करेंगे ये विकल्प चयन करापर आपण मैंने आउ परवर्ती चयन प्रक्रिया भाग नहीं पारे ना ता माने कौन आप जदि फ्रीज कले आपण कौन कर आपण से समय आपन को पेमेंट देते पड़ो ता सहित आप इंटीमेशन डाउनलोड हम इंटीमेशन लेटर हम तापर पेमेंट आप ये से जगह आडमिशन करेंगे है आप मैंने संतुष्ट अच्छा ना से जो जगह आप फास्ट सिलेक्शन होती से जगह आप ना संतुष्ट अच्छा आप चाहते हाँ से जगह मुझे आडमिशन करेंगे से जगह कौन करेंगे आप संतुष्ट अच्छा से जगह आप पीजी करेंगे अच्छा से आप कौन करेंगे फ्रीज ऑप्शन क्लिक करेंगे आप पेमेंट देवे आप इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके आप जिते तारीख पर्यटन थी जे आप डेट से आडमिशन करेंगे किंतु देखो फ्लोट ऑप्शन कौन ये अच्छी ना फ्लोट ऑप्शन या जे आपन जदि समथिंग कौन कर देखो लिखाई कौन आपन जदि समथिंग ना कौन हाँ आपड़ जदि समथिंग जे कौन समथिंग रे कौन ना आप धर गोटे इंस्टीट्यूशन धर आप कौन 2टा सब्जेक्ट पकई कौन ना पीजी देती है जो इंस्टीट्यूशन आप धर पीजी एवं से इंस्टीट्यूशन आप चाहते जोटार सिलेक्शन होता न करने आप चाहते अन्य बेटर सब्जेक्ट पीजी करने माने आप जोटा आउ गोटे सब्जेक्ट देते पीजी से करने
गोटे आप धर दुईटा सब्जेक्ट देते तार गोटे छुआ एग्जाम गोटे पॉलिटिक्स छुआ पॉलिटिक्स देती प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देती तार इच्छा है कौन ना से पॉलिटिक्स तार सिलेक्शन होती तार इच्छा है कौन ना सारे मुझे जगह पढ़ी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मो इच्छा बहुत करी से जो जगह तार सिलेक्शन होती से जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी ताले से कौन कर फ्लोटिंग कर देखिए जे आरटार हो कि नहीं ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବ ସିଏ ହେଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫ୍ଲୋଟିଂ କଥା ଦେଇଛି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଏଠି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ମିଳିବନି କେବଳ ମିଳିବ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ କେଉଁଟା ନା ଫ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ହିଁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ମିଳିବ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ସେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ଯେ ଫ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଓନ୍ଲି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବେନି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧର ଫ୍ଲୋଟ୍ ବା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିବେ ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେ ଆମର ଫ୍ଲୋଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇନି ହେଲା। ଏଠି ପେମେଣ୍ଟ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ଫ୍ଲୋଟ୍ ପାଇଁ ଓନ୍ଲି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ସବୁ ଓନ୍ଲି ଆପଣ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଆସନ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇ CAFରେ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚୟନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତା ମାନେ କ'ଣ से ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧର ଯେଉଁ ଯାହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆମ ଛୋଟ ଯେ ଛୁଆର ଦେଖିଲେ ଆମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି କେଉଁଠି 7 ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଏବେ ଦେଖେଇଲି ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ 6ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 6ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ବେଟର୍ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା। ଯଦି ବେଟର୍ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିବ। ମେ ବି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ଆସିପାରେ ନ ଆସିପାରେ ମାନେ ଧର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଛି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 1 2 3 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ଲାଇନ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ନା ଏହା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କଲେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଦେବେ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି ପୁରା ଫୁଲି ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ 1ରେ ମିଳିବନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ କେବଳ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ କରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିବେ ହେଲା। এইটা ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚୟନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ହେଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ବି ମିଳିବନି କେବଳ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ କେବଳ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବ ଯଦି ହେଲା ଯଦି ନହେଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଦେବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମେନ୍ ମକସଦ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖିବା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ସେଇଟା ମେନସନ୍ ଅଛି ଫ୍ଲୋଟ୍ କହିଦେଲି ଫ୍ରିଜ୍ କହିଦେଲି କ'ଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଦେଲି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କଥା ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଲି। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିବେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥିବ ତା ଉପରକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଓନ୍ଲି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ କେବଳ ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ପାଇବେ ନାହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିତେ ପଡ଼ିବନି। ଓନ୍ଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଓନ୍ଲି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉନାହିଁ ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବ ହେଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେଲି ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସମଥିଙ୍ଗ ମାର୍କର ମାରି ହେଉନି ଏଠି ଆପଣ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। এইটা রয়েছে তার ডিটেলস স্লাইড অফ ফ্রিজ কোণ না ফ্লোট কোণ স্লাইড অফ কোণ হল যে অন্য সবজেক্টরে দিয়ে সে আসি কোণ ফ্লোট ধর এই ছুয়াটার ধর এই ক্লোজ করদেবা হল এই কম করা আমি এবার ক্লোজ করদেবা ক্লোজ করদেলে আমি এবার ক্লোজ করসারা পরে দেখুন এই ছুয়াটা কম করছি সেই ছুয়াটা দেই নাই অন্য সবজেক্ট দেই নাই সেইটা এটি কোণ দেখুন এটি আসি নাই তার কোণ না আসি নাই আমার কোণ এটি ফ্রিজ আসি স্লাইড আসছে আর তার ফ্লোটিং অপশন আসি নাই ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଆପଣ ଯଦି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ଲାଷ୍ଟକୁ ଏକ୍ସନ୍ ତଳେ ଦେଖ ଏଇ ଏକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏକ୍ସନ୍ ତଳେ ହିଁ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ଦେଖ ତ ରାୟଗଡ଼ା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଦେଖ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି 7 ନମ୍ବରରେ ତ ସେଇ ସିଧାକୁ ଦେଖ ଆସିଥିବ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ସ୍ଲାଇଡ୍
ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ହେଲା କ'ଣ, ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ଲାଗି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫ୍ରିଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କଲେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ନା ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ମିଳିବ, ନା ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ଓନ୍ଲି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଓନ୍ଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। এইটা হচ্ছে ফুল ডিটেলস ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଲାଗୁଛି ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କି ଫ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଯଦି କ'ଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଦେଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ହିଁ ମିଳିବ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଚାନ୍ସ ମିଳିବନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍। ଓନ୍ଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥରେ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେମାନେ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ଥର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ମିଳିବ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ସାରା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ତ 6 ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିଥାନ୍ତେ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ା ହେବନି। ଓନ୍ଲି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ଥର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍, ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯାହା ହେବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ତାହେଲେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।